ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ስለ ባዮሎጂ ኦፍ ሴል ስለሚል ነው ጀላችሁ የቀረብኩት። በዚህ ዲስከሽን ውስጥ ባዮሎጂ ማለት ምን ማለት ነው? ምን አይነት ኦርጋኒዝሞች ናቸው በባዮሎጂ ውስጥ የሚጠኑት? የባዮሎጂ ወይም ደግሞ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም የምንላቸው ቤዛቸው ወይም ደግሞ ስታርተር ፖይንታቸው ማን ነውና እንዴት ወደ ኮምፕሌክሱ ኢላርጅ እንደሆነ ይሄንን እናያለን። ኢንክሉዲንግ ዲ ዲስከቨሪ ኦፍ ሴል ሴሎች እንዴት ዲስከቨር ሆኑ የሚለውን ጨምረን ማለት ነው። ዲስከሽን ፓርት ስንሄድ that means regarding to the biology of cells, the biology of cell here. So እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት there is two types of cells. The one is that is a eukaryotic organism የምንላቸው ወይም ደግሞ መልቲ ሴሉላር የሆኑ ኦርጋኒዝሞች ፕላንቶችን፣ አኒማሎችን፣ እኛን ሰዎችን ጨምሮ የሚይዝልን ወይም ደግሞ ዲቫይድድ ግሩፕድ የሚሆኑበት cell now. The other one is a prokaryotic ወይም ደግሞ ባክቴሪያ የምንላቸው ናቸው። Whatever a case, what mean by that is biology and what mean by cell and how the cells habits evolves over time. So when you just start from the definitions of biology, as you know, biology is a science that studies about living organism or living things, biology. And this biology comes from the two Greek words that is bio and logos. To means that bio, which means a life, and logos means study. So by combining these two Greek words together gives the subject that is biology, which means that that's the science that studies about living things. So the living things that studied under biology may ranges from that is a microscopic one up to macroscopic. To means that microscopic ስንል ምን ማለታችን ነው? በአይናችን የማይታዩ ደቂቅ አካላት የምንላቸው ወይም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ማለት ነው። again to means that macroscopic የምንላቸው ደግሞ ላርጅ የሆኑ በአይናችን ወይም በቀላሉ ማይክሮስኮፕ ሳንጠቀም የምናያቸው ማለት ነው። So this is known as that the microorganism or also known as microbes, and the large ones that is the macroscopic የምንላቸው ደግሞ they are plants and animals. plant እና አኒማሎች ናቸው including some groups of fungi plus that of algae. algaeዎችን ይጨምራል ማለት ነው። So the characteristics of this organism that is both or all microorganisms, plants, animals, algae, fungi as well as protozoa ወይም ደግሞ ሁሉን ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞችን ካራክተርሳቸው ምን ይመስላል? regarding to their growth, እንዴት ግሮው ያደርጋሉ፣ እንዴት ሪፕሮዲዩስ ያደርጋሉ፣ እንዴት ይራባሉ ወይም ደግሞ ያድጋሉ፣ ምን ስራዎችን ይሰራሉ የሚለውን የምናይበት ነው። in case of microorganism ሲሆን ደግሞ ምን ይጨመራል? that means studies about how we control the microorganisms that causes for disease. በሽታ የሚያመጡ ማይክሮኦርጋኒዝሞችን እንዴት ኮንትሮል እናደርጋቸዋለን የሚለውን በሙሉ የምናጠናበት ሳይንስ ነው ማለት ነው። So what are the basis of the starter points of biology ስንል ባዮሎጂ ወይም ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ያጠናል ካልን ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞቹ መነሻቸው ወይም ስታርተር ፖይንቱ ማን ነው ስንል that is the starter point here. One is cell. So what mean by the cell? So cell is the smallest units of life እንላለን። ስለዚህ ህይወት ያላቸው ነገሮች ስታርተር ፖይንታቸው ወይም ደግሞ መነሻቸው ሴል ነው ካልን ሴል is the smallest unit or the basic units of life የመጀመሪያው ስለሆነ they are the basic units of life እንላለን። And the other one, that cell is the fundamental building blocks of life, which means that all organisms may be composed of either a single cell or also known as that is the cell itself or maybe multicellular. ምን ማለት ነው? ኦርጋኒዝሞቹ ከብዙ ሴሎች የተሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም መልቲ ሴሉላር ወይም consists of a cell ማለት ነው። or maybe ከአንድ ሲንግል ሴል የተሰሩ ከሆነ ራሳቸው ኦርጋኒዝሞቹ እንደ ሴል ኮንሲደር እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። so that ሁሉም ኦርጋኒዝሞቹ ሴል ይይዛሉ ወይም ደግሞ ሲንግል ሴል ሜድ ከሆኑ ደግሞ እንደ አንድ ሴል አክት ያደርጋሉ ወይም ኮንሲደር እናደርጋቸዋለን ካለን የሴሎችን ስትራክቸር እና ፋንክሽናቸውን በማጥናት ሜቢ የሊቪንግ ኦርጋኒዝሞቹን ካራክተርሳቸውን ማወቅ እንችላለን። ፕላስ we can also appreciate both the ability and the limitations of that is a whole living organism. The other one, when you say about the levels of cellular organisms, ስለዚህ the starter pointታችን ሴል ነው ካልን ለሊቪንግ ኦርጋኒዝሞቹ ለሊቪንግ ኦርጋኒዝም ብለን ስንል ስታርተር ፖይንታችን ወይም ደግሞ መነሻችን ሴል ነው ካልን ሴል ምን ይሰጠናል? ዘን ኮምፕሌክስ ዋል ያ ማለት ወይም ሂውማን ወይም ደግሞ አኒማል ስንል እንዴት ነው ኢመርጅ ሆነ ወይም ኢቮልቭ የሆነው ከሴሎቹ የሚለውን this is known as that is the level of cellular organization.
if you just start the level of cellular organization from the non-living one, ህይወት ከሌለው ነገር ወይም non-living ከምንለው ስንጀምር that is the starter point. firstly is atom. አተሞች ናቸው። እነዚህ አተም የምንላቸው they are subatomic particles, ኤሌክትሮን፣ ኒውትሮን ወይም ደግሞ ፕሮቶን ሊሆኑ ይችላሉ። so these groups of these atoms may form molecule. ሞለኪውሎችን ፎርም ያደርጋሉ። ሜቢ H2O ሊሆን ይችላል ወይም ወተር ማለት ነው። አሞኒያ that is NH3 ወይም CH4 ወይም ሚቴን ሊሆን ይችላል። and the groups of these molecules forms that is a macromolecule. ማክሮሞሌኪውሎችን ወይም ባዮሎጂካል ሞሌኪውል የምንላቸውን ይሰጡናል። እነዚህ ማለት ነው ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን፣ ሊፒድ፣ ኒውክሊክ አሲድ እነዚህን ይሰጠናል ማለት ነው። and the groups of these macromolecules can form organelles. ኦርጋኔሎችን ይሰጠናል። ኦርጋኔል ስንል ማይቶኮንድሪያ፣ ክሎሮፕላስት፣ ጎልጂ አፓራተስ ኦር ጎልጂ በዲ፣ ኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም፣ ራይቦዞም፣ ሴል ዎል ሌሎችም ይጨምራል ማለት ነው። and this groups of these organelles can give cell. ሴሎችን ይሰጣሉ ማለት ነው። and the groups of cells can form tissue, and the groups of tissue forms the organ, and a groups of organ can form organ system, and that of a group of organ system can form organism. ስለዚህ ምን ይሰጠናል? ኦርጋኒዝም። ሶ ኦርጋኒዝም ስንል they are the maximum complex ወይ የሆነው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ አተም፣ ሞለኪውል፣ ማክሮሞለኪውል and organelle ስንል እነዚህ the first one የመጀመሪያዎቹ ያሉት ምንድናቸው? they are non living component ወይም other one that is from the cell ህይወት ያለው ነገር የምንለው ወይም ደግሞ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም የምንለው ስታርተር ፖይንታችን ሴል። ሶ that means if ለምሳሌ የሌቭል ኦፍ ሴሉላር ኦርጋናይዜሽን ኮምፕሌክስ ቱ ሲምፕል አስቀምጡ ተብላችሁ ጥያቄ ብትጠየቁ ወይም ብንጠየቅ ምን እንላለን? ኦርጋኒዝም፣ ኦርጋን ሲስተም፣ ኦርጋን፣ ዘን ቲሹ፣ ሴል ብለን እንላለን ማለት ነው። again the level of cellular organization from simple to complex ከተባለ simplest የሆነው ሴል ነው። ዘን ቲሹ፣ ኦርጋን፣ ኦርጋን ሲስተም ኤንድ ኦርጋኒዝም ይሰጠናል ማለት ነው። so let's see the level of cellular organization in human. humanን as a model ብንወስድ level of cellular organization በሰው እስኪ the first one is cell. ሴል ስንል በሰው ወይም ደግሞ human ላይ ሴል ስንል ምን ነው? maybe blood cell ሊሆን ይችላል፣ nerve cell ሊሆን ይችላል፣ epithelial cell ሊሆን ይችላል። and the groups of this cells can form tissue. ቲሹ ፎርም ያደርጋል። for example that is a muscle tissue. muscle tissue ከምንላቸው አንደኛው የቲሹ ፓርት ወይም ደግሞ that is the one types of tissue. and the groups of this tissue can form organ. organ ስንል እዚህ ጋር እንደምታዩት maybe kidney ሊሆን ይችላል፣ liver ሊሆን ይችላል፣ heart ሊሆን ይችላል። ስለዚህ this is just the organ. and the groups of these organs can form organ system. organ system ስንል ለሰው ምን ማለታችን ነው? maybe circulatory system ሊሆን ይችላል or reproductive system ሊሆን ይችላል or maybe that is respiratory system ሊሆን ይችላል። and the groups of these organ systems can form organism that is a human complex one. human form ያደርጋል ማለት ነው። and what about in cases of ፕላንቶች ጋር ብንል ወይም እጽዋቶች ጋር ብንል level of cellular organization እንዴት እናስቀምጥ እንችላለን? that is the starter point as you know that is cell, and maybe the cells in cases of that is the ፕላንቶቹ ጋር ወይም እጽዋቶች ጋር ስንመጣ ሴል ስንል root hair cell ሊሆን ይችላል። root hair and a groups of these cells or root hair cell can form maybe vascular tissue. vascular tissue ስንል xylem tissue ሊሆን ይችላል፣ maybe phylem tissue. and a groups of this vascular tissue can form root, stem, leaf and flower which is the organs of plant. ልክ ለኛ ወይም ደግሞ ለሰዎቹ ኪድኒ፣ heart፣ ላንግ እንዳልነው ለፕላንቶቹ ደግሞ ሩት፣ ስር፣ ስቲም፣ ግንድ፣ ሊፍ ቅጠል፣ ፍላወር አበባ ሊሆን ይችላል ማለት። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? they are the organ. and a group of these organs that is the root, stem, leaf and flower can form the shoot system as well as the root system. this is the organ system. shoot system ስንል that is the whole parts of the plant that found above the ground. above the ground for example ከስቲም ጀምረን ሊፍ እና ስቲም ሙሉ ፓርት ወይም ደግሞ above the ground ያለው the whole parts known as the shoot system. and root system ስንል ደግሞ below the ground ያለው ፓርት ማለት ነው። that is the whole system that is above the ground is known as the shoot, and below the ground is known as the root. and the groups of these systems can form the plantoችን ወይም ደግሞ ኮምፕሌክስ የሆነውን ፎርም ያደርጋል ማለት። discovery of cells ስለዚህ ሴሎች ስታርተር ፖይንታቸው ለሊቪንግ ኦርጋኒዝም ሴሎች ናቸው ካልን ሴሎች እንዴት ዲስከቨር ሆኑ፣ ማንስ ዲስከቨር አደረጋቸው የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር ነው። ሴል ዲስከቨር ስናይ ምንድነው የምናደርገው? ብዙ ሳይንቲስቶች ሴል ላይ ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል። አሁን ግን እዚህ ጋር የምናየው ኦልሞስት ፖይነር የሆነውን የሁክን እና
ለሞደርን ሴል ቲዮሪ ኮንስትራክት ለማድረግ አስፈላጊ የምንላቸውን የተወሰኑትን ብቻ ነው ፒክ የምናደርገው ማለት ነው። So the discovery of the cell is directly related to that of the invention of microscope. ስለዚህ ሴሎች በአይናችን የማይታዩ ናቸው ካልን ዲስከቨር ለማድረግ ማየት አለብን። ለማየት ደግሞ ማግኒፋይ የሆነ ኢንስትሩመንት ያስፈልገናል። ይሄ ኢንስትሩመንት ማይክሮስኮፕ ይባላል። So regarding to the discovery of the cell, the starter point ወይም ደግሞ የመነሻው that is the first scientist that discovered the cell is Robert Hooke. He actually taking the plant dyed rock cells or tissue የፕላንቶችን ኮርክ ወይም ደግሞ ዳይድ የሆነ ፓርት ወሰደና በማይክሮስኮፕ ኦብዘርቭ በሚያደርግበት ጊዜ he just saw that the network tiny box like structure or compartment እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሉትን ምንድን ናቸው almost whole structure እዚህ ጋር ያሉትን ስትራክቸሮች አየ this is drawn by that is a hook እዚህ ጋር ያሉትን ስትራክቸሮች ታያቸው that is a honeycomb ወይም ደግሞ የማር ሰፈፍ የመሰለ ትንሽ ሩም ወይም ደግሞ that is sac like structure አየ he called them as cell ስለዚህ እነዚህ ሊትል የሆነ ቦክስ ላይክ ኮምፓርትመንት ወይም ደግሞ ስትራክቸር ሴል ብሎ ጠራቸው። so ሴል ለምን አላቸው ስንል በላቲን ሴል የሚለው ሴሉላ ከሚል የተወሰደ ሲሆን ሴሉላ ማለት ደግሞ ሊትል ሩም ማለት ነው ትንሽ ቦክስ ያላቸው ማለት ነው። so ተመሳሳይ ስትራክቸር ስላየ በዚሁ ያደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ፕላንት ዳይድ ማተርን በመውሰድ ነው ይሄ ጀስት ኦብዘርቭ ስለዚህ የመጀመሪያው ሳይንቲስት በመሆን ይታወቃል። he actually is father there is a limitation አለ። ሊሚቴሽኑ ምንድነው? አንደኛ ያው ጥሩ ስራ ቢሰራ ከሱ ቀጥሎ ለሚመጡት ልክ እንደ ፖይነር ሆኖ መንገዱን ቢከፍትም የሰራቸው ስራዎች ግን ትክክል አልነበሩም። አንደኛ the hook what he just observed is not as the cell አይደለም ያየው ሴሉ የፕላንቱን ሴል ወል ነው እንደገና ኤክስፐሪመንት ተሰርቶ በሌሎቹ ኦልሞስት ቼክ ሲደረግ የሱ አይቶት የነበረውና ሴል ብሎ የጠራው ስትራክቸር ሴል ሳይሆን ሴል ወል ነው። ስለዚህ አንደኛው ሊሚቴሽን ነው። ሁለተኛ ዳይድ የሆነ ኮርክ ማተር ወይም ደግሞ ቲሹ ወሰደ እንጂ ዳይድ ይሁን ላይቭ ይሁን ምንም የነገረን ነገር የለም። so wouldn't know thought the cell started died ህይወት እንደሌለውም አልነገረንም። again he doesn't understand whether the cell is live or not. okay so he doesn't again another his limitation he says that ስለዚህ የሁሉም ፕላንት ቲሹዎች almost filled የሆነ they just by his explanation they are filled with that is a juice or fluid fill የሆነ ነው ነበር ያለው። so this is actually that is a limitation the limitations of that the hook antinovall living hook. this is the scientist can construct the microscope can magnify that is a better magnification power than that of the Robert Hooke ከሮበርት ሁክ ጋር ስናነጻጽራቸው በማግኒፊኬሽን ፓወር የሰሩትን ማይክሮስኮፕ የአንቲኖቫል ሊቪንግ ሁክ ሃይ የሆነ ማግኒፊኬሽን አለ። ይሄ ማለት የአንድን ኦብጀክት 300 ታይምስ ማግኒፋይ የማድረግ አቅም አለው ማለት ነው። how or what types of organisms are observed or seen or discovered by antinovall living hook ስንል he just see or discovered the first living cell ህይወት ያላቸውን ኦርጋኒዝሞችን ዲስከቨር ያደረገው የመጀመሪያው ሳይንቲስት አንቲኖቫል ሊቪንግ ሁክ ነው። what are these organisms? This organism is known as a microorganism actually that is bacteria and protozoa ነው። ባክቴሪያዎችና ፕሮቶዞዎችን ነበር ያየው። ስለዚህ ከቲዝ ወይም ደግሞ ከጥርሱ ሳምፕል በመውሰድ ፕላስ ከዌስት ዋተር ወይም ከቆሻሻ ውሃ በመውሰድ ስቴን አደረገ then he observes that is a small movable organism known as that is a bacteria and protozoa and he calls them as tiny animalcules ብሎ ጠራቸው ማለት ነው። tiny animalcules ለምን tiny animalcules ብሎ ጠራቸው ስንል during the times of antinovall living hook በነበረበት ጊዜ ሁሉም ኦርጋኒዝሞች ክላሲፋይ ያደረጉ የነበሩት ፕላንት ኤንድ አኒማል በማለት ነበር። ቤዛቸው ደግሞ ምንድነው ሞታይል ወይም ደግሞ ሙቭመንት ነበር። የሚንቀሳቀሱት አኒማል የማይንቀሳቀሱት ደግሞ ፕላንት በመባል ክላሲፋይ ይደረግ ስለነበረ እሱ ደግሞ ያያቸው በጣም ትንሽ የሆኑ ዘን የሚንቀሳቀሱ ስለሆነ they are tiny that is animalcules ብሎ ጠራቸው ማለት ነው። and that is a picture which is drawn by Hooke that is antinovall living hook ወይም ደግሞ በአንቲኖቫል ሊቪንግ ሁክ ዲስከቨር ድራው የተደረጉ ኦርጋኒዝሞች ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሮድ ሼፕድ የሆኑ ባክቴሪያዎች አሉ። እዚህ ጋር they are clamped ወይም ክሉስተር ማስ የሆኑ ስታፋይሎኮከስ የምንላቸው አሁን አለ። ዘን እዚህ ጋር ቢና ሲ የምናያቸው ስትራክቸሮች ደግሞ እዚህ ጋር almost string like ወይም ደግሞ chain form ያደረጋሉ። so this is constructed by antinovall living hook.
The other one, that is the third scientist, regarding to the discovery of that is the cells, the discovery of the cell, is the Matthias Children. Actually, he is a botanist. Botanist ማለት the botany is a science that studies about plant ማለት ስለ ፕላንቶች የሚያጠና ሳይንስ ቦታኒ ይባላል። ስለ ፕላንቶች የሚያጠናው ሰው ደግሞ ቦታኒስት ይባላል። So based on his idea that the Matthias Children, by taking the onion cells as a model and visualize on the microscope, and basically says that all plants are composed of cell የሚል ሐሳብ አመጣ ማለት ነው። ኦኒየን ወይም ደግሞ የቀይ ሽንኩርትን ሳምፕል በመውሰድ በማይክሮስኮፕ ኦብዘርቭ አደረገ። so he just looks like some sort of the structure like this one is that is እዚህ ጋር እንደምታዩት almost cross wall form ያደረጉ አሉ። so this is known as the cell wall. This is the cell wall, and basically that is this one, the dot like structure ያሉት ደግሞ ምንድናቸው? they are nucleus. so he says that all plants are composed of cell. ስለዚህ ከቦታኒስቶች ያለ ማለት the other one, in case of the zoologist ስንል ምን ማለት ነው? the science that studies about animal is known as zoology ይባላል። የሚያጠናው ሰው ደግሞ zoologist ይባላል። as this is the Taylor's one stated that all animals are composed of cell. ሁሉም አኒማሎች የተሰሩት ከሴል ነው የሚል ሐሳብ አመጣ ማለት ነው። and the other one, the fifth one, that is a rod of virtue, he is a physiologist. የኦርጋኒዝሞችን ወይም ደግሞ የሴሎችን ፋንክሽናቸው ምንድነው የሚለውን የሚያጠና ሳይንስ ነው ፊዚዮሎጂ ማለት። so this rod of virtue is known by the phrase or the words omnicellular cellular በሚል ይታወቃል, which means that all organisms comes from the pre-existing cells by cell division. ሴሎች ራሳቸውን ዲቫይድድ በማድረግ either በማይቶሲስ ወይም በማዮሲስ ሊሆን ይችላል ራሳቸውን ዲቫይድ በማድረግ የመጡ ናቸው የሚል ሐሳብ በራድ ኦፍ ቨርቹ አማካኝነት ራይዝ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሐሳቦችና የሌሎችንም በመውሰድ that is modern cell theory constructed ሆኗል ማለት ነው። the modern cell theory መጀመሪያ ላይ ሁለት ቲዮሪዎች ነበሩ። ፋርዘር ግን ራድ ኦፍ ቨርቹ ኦምኒሴሉላር የሚለው ወይም ደግሞ all cells comes from the pre-existing cell የሚለው ሐሳብ ሲመጣ ሶስተኛ እሱ ተጨምሯል። so generally there are three principles of the modern cell theory. ስለዚህ ሞደርን ሴል ቲዮሪ ሶስት ናቸው። the first one, all organisms are composed of cell. ስለዚህ ፕላንት ፓርቱ ወይም ቦታኒስቶቹ ምን አሉ? all plants composed of cell ብለዋል። again zoologist all animal composed of cell ካለ ፕላንት እና አኒማል all organism ይሆናሉ። so all organisms are composed of cell. maybe this organism that composed of either a single cell or that is maybe composed of one cell known as unicellular ሊሆኑ ይችላሉ, or maybe more than one cell known as multicellular ሊሆኑ ይችላሉ ማለት multicellular or unicellular ሊሆኑ ይችላሉ። that means organism that made from or composed of only a single cell or one cell known as unicellular organism, and the organisms that composed of or made from the more than one cell known as multicellular. Whether the cell is unicell or multicell, they have this ability to run metabolism. ስለዚህ ምግብ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች በሙሉ ምግብን በኢንጀስት ያደርጋሉ። ማድረግ ብቻ አይደለም ኤነርጂንም ሲንተሳይዝ ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ማለት ነው። again they possess the hereditary information ፕሮሰስ ያደርጋሉ። ያ ማለት ጄኔቲክ ማቴሪያል ወደ ምን በዲኤንኤ እና አርኤንኤን ወደ አሚኖ አሲድ ትራንስሌት ያደርጋሉ ማለት ነው። the second modern cell theory stated that cell is a structural and functional units of cell, that is from the beginning or the units of level of cellular organization. The starter point is cell gives tissue form organs and organ system forms the organism ያለው ማለት ነው። and the other one, that is the third theory, stated that cells arises from the previously existing cell by cell division and comes from that is non-spontaneous generation. All types of cells are classified into two. One is a prokaryotic and the other is eukaryotic. so ከስማቸው መረዳት እንደምንችለው ፕሮ ስንል almost false ማለት ነው። ካሪዮቲክ ስንል ኒውክለስ ማለታችን ነው። so false nucleus አለ ማለት ነው, which means that actually false nucleus ማለት they do not have nucleus ማለት ነው, ወይም nucleus የላቸውም. in case of a eukaryotic cell, eu means true and karyotic means that the nucleus. so eukaryotic ስንል true nucleus ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ናቸው ማለት ነው። so the prokaryotic cell
lacks nucleus or the true nucleus, and in case of eukaryotic consists of true nucleus. ስማቸውም እንደሚያመለክተው true nucleus ያላቸው ስለሆነ that is a eukaryotic cells consists of true nucleus. And the other one may be based on their cell structure. በስትራክቸራቸው በምናይበት ጊዜ prokaryotic cells that is small, they are small, that based on size, they are small, plus their structures or the arrangement is simple የሆነ cell structure አላቸው. But in case of eukaryotic ጋር ስንመጣ mostly by conversion to that the prokaryotic, eukaryotic cells are large ናቸው, በሳይዛቸው ትልቅ ናቸው, plus structureቸውንም ስናይ they are complex structure አላቸው, complex. And the other based on their cellularity or nature of cellularity, all the prokaryotic cells is unicellular ምን ማለት ነው? that is organism is made from a single cell ማለት ነው. eukaryotic it can be both that is unicellular or multicellular. unicellular ስንል for example from the eukaryotic cell, unicellular ስንል for example yeast, ከፈንገሶቹ for example yeast is one, and again the other from the kingdom of protista, the one is that the protozoa also unicellular. Again eukaryotic cell is also multicellular. plant animal ብንወስድ plus ከፈንገሶቹ ደግሞ moldን ብንወስድ they are multicellular, that is made from more than one cell ማለት. And again the other one በሴል ወል ክላሲፋይ ስናደርጋቸው ደግሞ maybe whether the presence or the absence even their composition. ስለዚህ the prokaryotic cell consists of the cell wall the same through that of eukaryotic. ስለዚህ ሴል ወል prokaryotic cell ውስጥም ይገኛል, eukaryotic cell ውስጥም ይገኛል, but their composition is different. prokaryotic cell የምንላቸው ሴሎላቸው ከፔፕቲዶግላይካን የተሰራ ሲሆን in case of eukaryotic they may be made from that is the cellulose or that is the chitin. ስለዚህ ፕላንቶች ሴል ወል አላቸው፣ የፕላንቶቹ ሴል ወል የተሰራው ከሴሉለስ ነው. And in case of that is the fungi cell wall is made from that of the chitin, but the cell wall is absent in case of animal cell. And the other may be based on the presence or the absence of membrane bounded organelle. membrane bounded የሆነ organelle አላቸው ወይስ የላቸውም የሚለውን በምንወስድበት ጊዜ membrane bounded organelle የምንላቸው that is mitochondria, Golgi body or Golgi apparatus, lysosome, endoplasmic reticulum, እነዚህ organelles they are not found in case of prokaryotic, lack membrane bounded organelle, but in case of eukaryotic these organelles are found. ስለዚህ membrane bounded organelle eukaryotic ሴሎች አላቸው ማለት ነው. The other one, the presence as well as the nature of ribosome. Ribosome is found in prokaryotic the same through that of eukaryotic. ስለዚህ ribosome prokaryotic ሴል ውስጥም አለ eukaryotic ሴሎች አለ, but the ribosome that found in prokaryotic cell is 70S. S stands for Seedberg's unit or sedimentation unit ትባላለች. So in case of eukaryotic that is 80S ወይም ደግሞ Seedberg's unit አላቸው. Again based on reproduction, በምን reproduce ያደርጋሉ ወይም ይራባሉ የሚለውን ወይም የመራቢያ መንገዳቸውን ስናይ prokaryotic cells are reproduced by binary fission ነው. binary fission ምንድነው? አንድ parent cell ወይም mother cell ወደ ሁለት ዳውተር ሴሎች ስፕሊት የሚሆንበት ሜካኒዝም ነው ማለት ነው. and during this that is the reproduction the daughter cell is genetically identical to the parent. ስለዚህ ዳውተር ሴሎቹ ከፓረንቱ ሴል ጋር ወይም ከፓረንቱ ወይም ከማዘር ሴሉ ጋር genetically identical ናቸው ማለት ነው. but in case of eukaryotic it may be reproduced by either mitosis or meiosis, even they are both. ኦርጋኒዝሞቹ mitosis ወይም ደግሞ somatic cell division ወይም body cell division የምንለው ነው. again in case of that is the meiosis cell division is known as that is the sex cell division. whatever that is eukaryotic organism የምንላቸው በማይቶሲስ እና በማዮሲስ ይራባሉ, but in case of the prokaryotic is by binary fission. and the other based on the size, ሴል ሳይዛቸውን በምናይበት ጊዜ almost the prokaryotic cell they are small ናቸው, plus the size is ranges from 0.5 እስከ 10 ማይክሮሜትር in diameter size አላቸው, but in case of eukaryotic ጋር ስንመጣ ደግሞ large ናቸው, ከ10 እስከ 100 ማይክሮሜትር diameter አላቸው ማለት ነው. 100 ማይክሮሜትር diameter አላቸው. again the other one to the nature of DNA or genetic material. ስለዚህ genetic materialን በምናይበት ጊዜ the DNA that found in prokaryotic is single plus they are circular የሆነ DNA አላቸው. in addition to that is the normal DNA or the nucleoid plasmid አላቸው ማለት ነው. ባክቴሪያዎቹ plasmid አላቸው ወይም prokaryotic ሴሎች. but in case of that is eukaryotic
The genetic material or the DNA is multiple plus their structure is linear. Linear የሆነ structure አላቸው plus they are highly coiled with the histone protein. በሂስቶን ፕሮቲን coiled የሆነ ነው ወይም የተጠቀለለ ነው ማለት ነው። But the histone protein is not found in prokaryotic. Prokaryotic cell ውስጥ የላቸውም። The other one, that is organelles, there are few organelles are present in case of the prokaryotic, but in case of eukaryotic, there are many, including that of the membrane-bounded organelle. And the other one, respiration ወይ metabolism የት ያካሂዳሉ በምንል ጊዜ for example, in case of the anaerobic respiration, it takes place in the cytoplasm, and aerobic respiration takes place in cell membrane. Aerobic respiration የምንለው ኦክሲጅን ሲኖር ማለት ነው። ኦክሲጅን ሲኖር in case of the eukaryotic, almost the respiration takes place the same to that of eukaryotic. anaerobic ከሆነ ሳይቶፕላዝም ነው፣ እዚህ ጋርም ሳይቶፕላዝም ነው። but in case of the aerobic respiration ወይም ደግሞ ኦክሲጅን ከኖረ ማይቶኮንድሪያ ላይ takes place ይሆናል። ስለዚህ ዩካሪዮቲክ ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን የት ይካሄዳል ብንባል የት እንላለን ማለት ነው? ማይቶኮንድሪያ ላይ። what about in case of the prokaryotic? ፕሮካሪዮቲክ ከሆነ ደግሞ ሴል ሜምብሬን ላይ ይካሄዳል ማለት ነው። አንዳንድ ሴሎች ግን in case of prokaryotic ሚሶዞም የተባለው ኦርጋኒልም አላቸው። ይሄ ሚሶዞም ኢንስቴድ ኦፍ ማይቶኮንድሪያ እንደ ማይቶኮንድሪያ አክት ያደርጋል ለፕሮካሪዮቲክ ሴል ማለት። አርኪያ እና ባክቴሪያዎቹ ፕሮካሪዮቲክ ሴል ይባላሉ። in case of that of the ዩካሪዮቲክ የምንላቸው ደግሞ ፕላንት፣ አኒማል፣ ፈንጃይ፣ ፕሮቲስታስ። ሶ ሌትስ ሲ እነዚህን ደግሞ በስትራክቸራቸው እናያቸው እስኪ። ምን አይነት ስትራክቸር አላቸው ወይም ደግሞ ሞዴላቸው ምን ይመስላል? ፕሮካሪዮቲክ ሴል ምን አይነት ሞዴል አላቸው ፕላስ ዩካሪዮቲክ ሴል የሚለውን ደግሞ እንይ እስኪ። ሶ this is the structures of that of the prokaryotic cell or bacteria. የባክቴሪያዎች ወይም የፕሮካሪዮቲክ ሴል ስትራክቸራቸው ይህንን ይመስላል። ሶ አውተር ከበሩን በምናይበት ጊዜ ምንድነው ያላቸው? they consists of that is a capsule ወይም ደግሞ ካፕሱል አላቸው ወይም ስሊም ላየር እናለን። ቤዚካሊ ሁለቱን አንድ ላይ ግላይኮካሌክስ ይባላል። ይሄ ግላይኮካሌክስ ወይም ደግሞ ካርቦሃይድሬት ሃይሊ ኮምፓክትድ ወይም ደግሞ ታይትሊ አታች ሲሆን ካፕሱል እንላለን። ሉዝሊ አታች ሊሆን ደግሞ ስሊም ላየር እንላለን። ዋቴቨር አውተር ከበሩ የባክቴሪያ ሴሎች ምን አላቸው? ግላይኮካሌክስ አላቸው which means that either maybe capsule ወይም ደግሞ ስሊም ላየር ሊሆን ይችላል። next to this there is a cell wall አላቸው። ከፔፕቲዶግላይከን የተሰራ ሴል ዎል አላቸው። again the other one they consist of again that is a plasma membrane አላቸው plus cytoplasm አላቸው። again the genetic material one is እዚህ ጋር በቀይ ቀለም የምታዩት that is red color ያለው that is a chromosome normal nucleoid የምንለው የባክቴሪያዎቹ genetic material ወይም DNA ነው። in addition to this ግን እንዳልኳችሁ ፕላዝሚድ አላቸው። this plasmid is very important for resistance. and again flagella አላቸው። then ribosome again that is a protein synthesis ለማድረግ again pili አላቸው። pili not only pili የምንለው almost ከቨሩ ላይ ያለ hair like የሆኑ ፕሮጀክሽኖች ናቸው። እነዚህ hair like ፕሮጀክሽን ምን ይባላሉ? they are known as that is a pili. here one እዚህ ጋር ያሉ hair like projection እዚህ ጋር የምናያቸው pili እንላቸዋለን። ፒላይ አክቹአሊ ሁለት አይነት ፒላይ አለ። አንደኛው ፊምብሬ ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛው ደግሞ ፒላይ ወይም ደግሞ ሴክስ ፒላይ የምንለው ነው። ፊምብሬ በጣም አጫጭር የሆኑ በብዛታቸው ደግሞ በጣም ብዙ የሆኑ ለባክቴሪያዎች ለአታችመንት ወይም ደግሞ ከሳብስትሬቱ ጋር አታች ለማድረግ የሚጠቀምበት። ሴክስ ፒላይ የምንለው ደግሞ ጄኔቲክ ማቴሪያል ከአንድ ባክቴሪያ ወደ ሌላ ባክቴሪያ ትራንስፈር ለማድረግ የሚያገለግሉ ነው። ስለዚህ እነዚህ ኦርጋኔሎቹ ፋንክሽናቸው ምንድነው የሚለውን የእያንዳንዳቸውን አጠር አድርገን በሌላ ቪዲዮ እናያለን። የዩካሪዮቲክ ሴል በምናይበት ጊዜ እንደ ሪፕሬዘንታቲቭ ስንወስድ የዩካሪዮቲክ ሴል የምንላቸው ፕላንት ወይም ደግሞ አኒማል ሴሎችን ጨምሮ ማለት ነው። ሞዴሉ ይሄ ነው። ስለዚህ ላይዞዞም አለ፣ ጎልጂ በዲ፣ ፖሮክዘምስ፣ ማይቶኮንድሪያ፣ ሳይቶስኬለተን፣ ራይቦዞም፣ ሳይቶፕላዝም፣ ኒውክለስ፣ endoplasmic reticulum as well as that is the plasma membrane or the cell membrane የምንለው አለ። የነዚህ ሮላቸው ምንድነው የሚለውን በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። and this eukaryotic cells can be plant cells or animal cell. plant cells ወይም ደግሞ animal cell አለ። again the plant cell chloroplast አላቸው፣ endoplasmic reticulum, nucleus, mitochondria. so these organelles are found in plant as well as some in animal. የተወሰኑት አኒማሎች ውስጥ የሚገኝ አለበት። ክሎሮፕላስት እና ሴንትራል ቫኪዩል ኦንሊ ፕላንት ሴሎች የሚገኝ ኦርጋኔሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ the other one is animal cell. የአኒማል ሴል ሪፕሬዘንታቲቭ ብንወስድ ይሄ ነው። that is ጎልጂ አፓራተስ አላቸው which is also found in plant. ራይቦዞም አለ the same through that of plant. lysosome, endoplasmic reticulum, that is the inside the nucleus. It consists of genetic material that is DNA,
mitochondria, cell membrane, cytoplasm. This is also found in that is a plant cell, but central የምንላቸው ደግሞ አኒማል ሴሎች ውስጥ ብቻ የሚገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ let's see regarding to the conversion between the plant and animal cell. plant cell ምን አላቸው animal ሴሎችስ ደግሞ ምን አላቸው የሚለውን ዩኒክ ሆነ ካራክተሪስታቸውን እንይ። in case of plant cells consists of cellule አላቸው plant animaloቹ cellule አላቸው so the cellule of the plant is made from that is the cellulose made የሆነ cellule አላቸው and again the plant consists of also the chloroplast አላቸው ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ ያካሂዳሉ ምግባቸውን ያዘጋጃሉ ማለት ነው but animal can't be and the other one they consists of also is the large central vacuole large የሆነ central vacuole አላቸው and the other one they also consists of plasmodesmata ይሄ plasmodesmata የምንለው that the microscopic channel that transfer to the cell wall or across the cell wall that is important for the cell communication or transport ስለዚህ ማይክሮስኮፒክ የሆነ ቲዩብ ወይም ደግሞ ቻናል ነው ይሄ ቻናል አንድ ሴል ከኔበሪንግ ሴል ወይም ከጎረቤት ካለው ሴል ጋራ ኮሙኒኬት እንዲያደርግ ለሴል ኮሙኒኬሽን የሚያገለግል ኦርጋን ነው so this is only found in plant and again that is they store the glucose molecules or the carbohydrates as in the forms of starch ስለዚህ ካርቦሃይድሬት ፕላንቶች ውስጥ ስቶር የሚሆነው በስታርች ፎርም ነው and again basically based on the structure that is plant cells consist has or have that is a regular የሆነ shape አላቸው so let's see in case of animal also has the central that is a centroles አላቸው and these centroles are found in the centrosome በcentrosome ውስጥ ይገኛሉ ይሄ centrole የምንለው ለምንድነው የሚያገለግለው that is important for the formations of the spindle fiber በሴል ዲቪዥን ጊዜ spindle fiberዎችን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ወይም ፎርም ለማድረግ የሚያገለግልን ነው so this is only found in animal and the other one animal cells also consists of the cholesterol plant cells የላቸውም so this cholesterol is found or basically that is the structural components of cell membrane structure ላይ ይገኛል again that is a glucose molecule of the carbohydrate stored in animal in the forms of that is glycogen glycogen form and based on that is the shape or the structure generally the animal is they are amorphous or irregular shape አላቸው ማለት አሁን ራሳችሁን የምትፈትሹበት የተወሰኑ ጥያቄዎችን እንሰጣችኋለሁ መልሶቻችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ so let's continue to the question number 1 which one of the following organism is microscopic a plant b bacteria c animal d mushroom question number 2 whose scholar is known by the phrase omnicellula e cellula a Robert Hooke B. Taylor Schwann C. Matthias Childen D. Radolf Virchow question number 3 the level of cellular organization from complex to simple is stated as A. cell system tissue organ organism B. cell tissue organ system organism C. organism system organ tissue cell D. organism organ tissue system cell